Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Today we are going to learn about the biography text in English. Definition, purpose, generic structure, and language features. And the last example. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks biografi dalam bahasa Inggris. Definition atau pengertiannya: the life story of a person written by someone else. Riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi pengertiannya adalah cerita atau riwayat hidup seseorang gitu ya, yang ditulis kemudian oleh orang lain. It tells the person's detailed life events, like where she or he was born, grew up, what has she or he achieved in life, or how, family, and later her or his death. Menceritakan detail semasa hidup seseorang, ini ya, seperti di mana dia lahirnya, kapan lahirnya, di mana tinggal, kemudian sampai besarnya gitu ya. Kemudian apa yang sudah dicapai dalam hidupnya, tentang keluarganya, dan sampai kematiannya. Nah, ini diceritakan secara runtut gitu ya, dari awal lahir sampai dengan akhir hidupnya. Purpose atau tujuannya: to know a person's story life, give information, and educate the readers. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui riwayat hidup seseorang, menginformasikan dan mendidik para pembacanya. Jadi setelah membaca teks biografi, kita akan mengetahui riwayat hidup seseorang gitu ya, mulai dari pencapaiannya, pendidikannya gitu ya, dan seterusnya. Nah, maka ini akan memberikan edukasi kepada para pembaca. Biasanya untuk teks biografi ini menceritakan kehidupan atau riwayat hidup orang-orang yang penting gitu ya, atau orang-orang yang sukses. Kemudian juga menceritakan pencapaian-pencapaiannya. Nah, maka inilah mengapa teks biografi itu bisa menjadi motivasi kepada seseorang. And then generic structure atau struktur umum dalam penulisan biography text. Yang pertama ada orientation, kemudian ada events, kemudian ada reorientation. Mari kita bahas satu persatu. The first ada orientation. Opening paragraph tells the background information of the person. Jadi ini merupakan kalimat pembuka ya, atau paragraf pembuka di mana menceritakan latar belakang tentang informasi seseorang ya, seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan seterusnya. Kemudian ada events. Chronological order tells the experiences of the person's whole life. Ini menceritakan pengalaman semasa hidupnya, pekerjaannya, pendidikannya, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini biasanya pada paragraf kedua dan seterusnya. Kalau orientation biasanya hanya di paragraf pertama. And then reorientation, the conclusion or the comment from the writer about the achievement or contribution. Jadi simpulan akhir ataupun pendapat para penulis terkait orang yang diceritakan tentang pencapaiannya, kontribusinya gitu ya, dan seterusnya. Ini adalah generic structure-nya secara umum gitu ya. Ada orientation biasa di paragraf pertama, events itu di paragraf kedua, dan seterusnya sampai the last paragraph tells about the orientation. Jadi menceritakan orientasinya itu biasanya di paragraf akhir. And then language features atau unsur kebahasaan yang digunakan dalam biography text. Yang pertama ada simple past tense, di mana using verb to, for example ada met, continued, gave, found, dan seterusnya. And then at verb of time biasanya spesifik gitu ya. For example in 1994
when in junior high school in June, dan seterusnya. Karena ini biasanya menceritakan chronological ya, secara runtut dari tahun atau waktu ke waktu. Conjunction, ini ada kata penghubung. Contohnya ada then, before, finally, after that, next, dan seterusnya. And then specific participant, ini harus jelas nama orang yang diceritakan dalam teks biografi itu. For example, ada B.J. Habibie, Soekarno, Cut Nyak-dien, dan seterusnya. And then action verb, kata kerja, aksi ini ya, contohnya ada move, work, studied, dan seterusnya. And then adjectives, yaitu kata sifat, for example ada smart, kind, beautiful, dan seterusnya. Okay, you can edit your vocabulary by match these words. Jadi kalian bisa menambah kosakata yang biasanya muncul dalam sebuah teks biografi. Silakan kalian bisa tulis ataupun di pause dulu ya. Untuk ini kalian bisa mencocokkan. For example, retired itu artinya apa? Dicocokkan. Nah, yang bagian kiri ke dalam yang kanan, atau bahasa Inggrisnya ke dalam bahasa Indonesianya. Jika sudah, kalian bisa lanjut ke example of biography text. Di sini kita akan menceritakan tentang the biography of B.J. Habibie atau B.J. Habibie lah ya. Oke, kita baca. Baharudin Joseph Habibie, known as B.J. Habibie, was born on 25 June 1936. He was the third president of the Republic of Indonesia, 1998 until 1999. Habibie was born in Parepare, South Sulawesi Province to Alwi Abdul Jalil Habibie and R.A. Tuti Marini Puswowardojo. His father was an agriculturist from Gorontalo of Bugis descent, and his mother was a Javanese noblewoman from Yogyakarta. His parents met while studying in Bogor. When he was 14 years old, Habibie's father died. Following his father's death, Habibie continued his studies in Jakarta and then in 1955 moved to Germany. In 1960, Habibie received a degree of engineering in Germany. He remained in Germany as a research assistant to conduct research for his doctoral degree. In 1962, Habibie returned to Indonesia for 3 months of sick leave. During this time, he was reacquainted with Hasri Ainun, the daughter of Air Muhammad Besari. The two married on 12 May 1962, returning to Germany shortly afterwards. In May 1963, they had their first son, Ilham Akbar Habibie, and later another son, Tariq Kemal Habibie. B.J. Habibie developed theories on thermodynamics, contraction, and aerodynamics known as the Habibie factor, Habibie theorem, and Habibie method respectively. He worked for Messerschmitt on the development of the Airbus A300P aircraft. In 1974, he was promoted to vice president of the company. In 1974, Suharto requested Habibie to return to Indonesia as part of Suharto's drive to develop the country. Habibie initially served as a special assistant to Ibnu Sutowo, the CEO of the state oil company Pertamina. 2 years later, in 1976, Habibie was made chief executive officer of the new state-owned enterprise Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. In 1978, he was appointed as a Minister of Research and Technology. Habibie was elected Vice President in March 1998. On the 21st May 1998, Suharto publicly announced his resignation and Habibie was immediately sworn in as president.
Habibie's government stabilized the economy in the face of the Asian financial crisis and the chaos of the last few months of Suharto's presidency. Since relinquishing the presidency, Habibie has spent more time in Germany than in Indonesia. However, he has also been active as a presidential advisor during Susilo Bambang Yudhoyono's presidency. In September 2006, he released a book called Detik-Detik yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi. Decisive Moments, Indonesia's Long Road Towards Democracy. The book recalled the events of May 1998. Oke, tadi adalah contoh terkait biografi teks tentang B.J. Habibie. Kemudian untuk latihannya, you can fill the bio here. Silakan kalian bisa melengkapi short bio di sini. You can fill the blank. For example, the name, itu ada B.J. Habibie, and then place of birth, date of birth, parents and origins, education, marriage date, name of wife, name of sons, work experience, dan seterusnya. Kalian bisa isi, silakan bisa pause dulu, kemudian tuliskan jika kalian masih ingat ya. And then thank you for attention. That's all for today about biography text of B.J. Habibie. See you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.